मुद्राक्षमाला अमृतपात्रविद्या व्याघ्राजिनादेन्द्रुपणीन्द्रयुक्तं योगीन्द्रपर्जन्यमनःसरोजा भृङ्गं भजेऽहं हृदि दक्षिणास्यम् स्फुटवटनिकटस्थं स्तूयमानप्रभासं पटुभुजतटबद्ध व्याघ्रचर्मोत्तरीयं चटुलनिटिलनेत्रं चन्द्रचूडं मुनीशं स्फटिकपटलदेहं भावये दक्षिणास्यम् अवाहये सुन्दरनागभूषं विज्ञानमुद्राञ्चितपञ्चशाखं भस्माङ्गरागेण विराजमानं श्रीदक्षिणामूर्तिमहात्म्यरूपं सुरवर्णरत्नमलवज्रनीला माणिक्यमुक्तामणियुक्तपीठे स्थिरो भवत्वं वरदो भवत्वं संस्थापयामीश्वरदक्षिणास्यम् श्रीजाह्नवी निर्मलतोयमीशा चार्गर्धमानीय समर्पयिष्ये प्रसन्नवक्त्राम्बुजलोकवन्द्या कालत्रयेऽहं तव दक्षिणास्यम् कस्तूरिकामिश्रमिदं गृहाण रुद्राक्षमालाभरणाङ्किताङ्गा कालत्रयाबाध्य जगन्निवासा पाद्यं प्रदास्ये हृदि दक्षिणास्यम् मुदाहमानन्दसुरेन्द्रवन्द्या गङ्गानदीतोयमिदं हि दास्ये तवाधुना च चमनं कुरुष्व श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुस्वरूपा सर्पिप्पयोदधि मधुशर्करादिभिः प्रसेचये पञ्चामृतमिदस्नानं दक्षिणास्य कुरु प्रभु वेदान्तवेद्याखिलशूलपाणे ब्रह्मोमरेपेन्द्रसुरेन्द्रवन्द्या स्नानं कुरुष्वामलगाङ्गतो ये सुवासितेऽस्मिन् कुरु दक्षिणास्या कौसेयवस्त्रेण च मार्जयामि देवेशराङ्गानि तवामलानि प्रज्ञाख्यलोकत्रितयप्रसन्ना श्रीदक्षिणास्याखिललोकपाला सुवर्णतन्तूद्भुवमग्रमीशा यज्ञोपवीतं परिधत्स्वदे विशालबाहुदरपञ्चवक्त्रा श्रीदक्षिणामूर्तिसुखस्वरूपा कस्तूरिकाचन्दनकुङ्कुमादि विमिश्रगन्धं मणिपात्रसंस्थं समर्पयिष्यामि मुदा महात्मन् गौरीमनोवस्थितदक्षिणास्या शुभाक्षतैः शुभतिलैः सुमिश्रैः सम्पूजयिष्ये भवतः परमात्मन् तदेकनिष्ठेन समाधिनाथा सदाहमानन्दसुदक्षिणास्या सुरत्नगाङ्गेय किरीटकुण्डलं हाराङ्गुलीकङ्कणमेखलावृतं कण्डेन्दुचूडामृतपात्रयुक्तं श्रीदक्षिणामूर्तिमहं भजामि
मुक्तामणिस्थापितकर्पूरप्रसूनै सदाहं परिपूजयिष्ये। कुक्षिप्रपुष्टा किल लोकजाला श्रीदक्षिणामूर्तिमहत्स्वरूपम्। दशाङ्गधूपं परिकल्पयामि नानासुगन्धान्वितममाज्ययुक्तम्। मेधाख्यसर्वज्ञबुधेन्द्रपूज्या दिगम्बर स्वीकुरु दक्षिणास्य। अज्येन सम्मिश्रमिमं प्रदीपं वर्तित्रयाणेऽन्वितमग्नियुक्तं। गृहाण योगीन्द्रमयार्पितं भो श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुप्रसीद। साल्योदनं निर्मलसूपशाका भक्ताद्यसंयुक्तदधिप्रसिक्तं। कपित्थसद्राक्षफलैश्च चूतैः सापोषणं भक्षय दक्षिणास्य। गुडाम्बुसत्सैन्धवयुक्ततक्रं कर्पूरपाटीरलवङ्गयुक्तं। यज्ञेश कामान्तकपुण्यमूर्ते पिबोधकं निर्मलदक्षिणास्य। भीमार्गनिर्यज्जलमासुदेवा कुरुत्तरापोषणमभ्रकेश। प्रक्षालनं पाणियुगस्य सर्वा गण्डूषमापादय दक्षिणास्य। सम्यक् जलेनाचमनं कुरुष्य स्वस्थो भवं त्वं मम चाग्रभागे। चिदाकृते निर्मलपूर्णिकामा विनिर्मितं पावन दक्षिणास्य। ताम्बूलमज्जप्रतिसङ्गृहाण कर्पूरमुक्तामणिचूर्णयुक्तं। सुपर्णपर्णान्वितपूगखण्डा मनेकरूपाकृति दक्षिणास्य। नीराजनौ निर्मलपात्रसंस्थौ कर्पूरसन्दीपितमच्छरूपं। करोमि वामेश तवोपरीदं व्यामाकृते शङ्कर दक्षिणास्य। ततः परं दर्पणमीश पश्य स्वच्छं जगद्दीपितचक्रभास्वत्। माणिक्यमुक्तामणिहेमनीला विनिर्मितं पावन दक्षिणास्य। मन्दारपङ्केरुहकुन्दजाजी सुगन्धपुष्पाञ्जलिमर्पयामि। त्रिशूलढक्काञ्चितपाणियुग्मा ते दक्षिणामूर्तिविरूपधारिन्। प्रदक्षिणं सम्यगहं करिष्ये कालत्रये त्वां करुणाभिरामं। शिवामनोनाथ ममापराधं क्षमस्व यज्ञेश्वर दक्षिणास्य। नमो नमः पापविनाशनाय। नमो नमः कञ्जभवार्चिताय। नमो नमः कृष्णहृदिस्थिताय श्रीदक्षिणामूर्तिमहेश्वराय। श्रीदक्षिणामूर्तिमहेश्वराय। मुद्राक्षमाला अमृतपात्रविद्या व्याघ्राजिनादेन्द्रुपणीन्द्रयुक्तं। योगीन्द्रपर्जन्यमनःसरोजा भृङ्गं भजेऽहं हृदि दक्षिणास्यम्।
స్ఫుటవటనికటస్థం స్తూయమానప్రభాసం పటుభుజతటబద్ధ వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయం చటులనిటిలనేత్రం చంద్రచూడం మునీశం స్ఫటికపటలదేహం భావయే దక్షిణాస్యం అవాహయే సుందరనాగభూషం విజ్ఞానముద్రాంచితపంచశాఖం భస్మాంగరాగేణ విరాజమానం శ్రీదక్షిణామూర్తిమహాత్మ్యరూపం సురవర్ణరత్నమలవజ్రనీలా మాణిక్యముక్తామణియుక్తపీఠే స్థిరో భవత్వం వరదో భవత్వం సంస్థాపయామీశ్వరదక్షిణాస్యం శ్రీజాహ్నవీ నిర్మలతోయమీశా చార్గర్ధమానీయ సమర్పయిష్యే ప్రసన్నవక్త్రాంబుజలోకవంద్యా కాలత్రయేహం తవ దక్షిణాస్యం కస్తూరికామిశ్రమిదం గృహాణ రుద్రాక్షమాలాభరణాంకితాంగా కాలత్రయాబాధ్య జగన్నివాస పాద్యం ప్రదాస్యే హృది దక్షిణాస్యం ముదాహమానందసురేంద్రవంద్యా గంగానదీతోయమిదం హి దాస్యే తవాధునా చమనం కురుష్వ శ్రీదక్షిణామూర్తి గురుస్వరూపా సర్పిప్పయోదది మధుశర్కరాదిభిః ప్రసేచయే పంచామృతమిద స్నానం దక్షిణాస్య కురు ప్రభు వేదాంత వేద్యాఖిలశూలపాణే బ్రహ్మోమరేపేంద్ర సురేంద్రవంద్యా స్నానం కురుష్వామలగాంగతో ఏ సువాసితేస్మిన్ కురు దక్షిణాస్య కౌసేయవస్త్రేణ చ మార్జయామి దేవేశరాంగాని తవామలాని ప్రజ్ఞాఖ్యలోకత్రితయ ప్రసన్నా శ్రీదక్షిణాస్యాఖిలలోకపాల సువర్ణతంతూద్భువమగ్రమీశా యజ్ఞోపవీతం పరిధత్స్వదే విశాలబాహుదర పంచవక్త్రా శ్రీదక్షిణామూర్తి సుఖస్వరూపా కస్తూరికా చందన కుంకుమాది విమిశ్రగంధం మణిపాత్ర సంస్థం సమర్పయిష్యామి ముదా మహాత్మం గౌరీ మనోవస్థిత దక్షిణాస్యా శుభాక్షతై సుభక్తిలై సుమిశ్రైః సంపూజయిష్యే భవతః పరమాత్మన్ తదేకనిష్టేన సమాధినాథా సదాహమానందసుదక్షిణాస్య సురత్నగాంగేయ కిరీటకుండలం హారాంగుళీకంకణమేఖలావృతం కండేందుచూడామృతపాత్రయుక్తం శ్రీదక్షిణామూర్తిమహం భజామి ముక్తామణిస్థాపితకర్పూరప్రసూనై సదాహం పరిపూజయిష్యే కుక్షిప్రపుష్టాఖిలలోకజాల శ్రీదక్షిణామూర్తిమహత్స్వరూపం దశాంగధూపం పరికల్పయామి
नानासुगन्धान्वितममाज्ययुक्तं मेधाख्य सर्वज्ञबुधेन्द्रपूज्या दिगम्बर स्वीकुरु दक्षिणास्य अज्येन सम्मिश्रमिमं प्रदीपं वर्तित्रयाणेऽन्वितमग्नियुक्तं गृहाण योगीन्द्रमयार्पितं भो श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुप्रसीद साल्योदनं निर्मलसूपशाका भक्ताद्यसंयुक्तदधिप्रसिक्तं कपित्तसद्राक्षफलैश्च चूतैः सापोषणं भक्षय दक्षिणास्य गुडाम्बुसत्सैन्धवयुक्ततक्रं कर्पूरपाटीरलवङ्गयुक्तं यज्ञेश कामान्तकपुण्यमूर्ते पिबोधकं निर्मलदक्षिणास्य भीमार्गनिर्यज्जलमासुदेवा कुरुत्तरापोषणमभ्रकेश प्रक्षालनं पाणियुगस्य सर्वा गण्डूषमापादय दक्षिणास्य सम्यक् जलेनाचमनं कुरुष्य स्वस्थो भवं त्वं मम चाग्रभागे चिदाकृते निर्मलपूर्णिकामा विनिर्मितं पावन दक्षिणास्य ताम्बूलमज्जप्रतिसङ्गृहाण कर्पूरमुक्तामणिचूर्णयुक्तं सुपर्णपर्णान्वितपूगखण्डा मनेकरूपाकृति दक्षिणास्य नीराजनौ निर्मलपात्रसंस्थौ कर्पूरसन्दीपितमच्छरूपं करोमि वामेश तवोपरीदं व्यामाकृते शङ्कर दक्षिणास्य ततः परं दर्पणमीश पश्य स्वच्छं जगद्दीपितचक्रभास्वत् माणिक्यमुक्तामणिहेमनीला विनिर्मितं पावनदक्षिणास्य मन्दारपङ्केरुहकुन्दजाजी सुगन्धपुष्पाञ्जलिमर्पयामि त्रिशूलढक्काञ्चितपाणियुग्मा ते दक्षिणामूर्तिविरूपधारिन् प्रदक्षिणं सम्यगहं करिष्ये कालत्रये त्वां करुणाभिरामं शिवामनोनाथ ममापराधं क्षमस्व यज्ञेश्वर दक्षिणास्य नमो नमः पापविनाशनाय नमो नमः कञ्जभवार्चिताय नमो नमः कृष्णहृदिस्थिताय श्रीदक्षिणामूर्तिमहेश्वराय श्रीदक्षिणामूर्तिमहेश्वराय इति श्रीदक्षिणामूर्ति मानसिकपूजास्तोत्रं सम्पूर्णम्।